أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد Gambia today politics aliha kamurnan kal konton somandalla bi aramiso alhamdulillah mashallah yo ka political party sol mumi be konton kamuruna APRC la ka commencé tolla supreme leader mimu the party founder King Mansa Yahya AJJ Jammeh mba konto naɓe dami électoral jine alma ala sa dema alama ala sa jerindi alama ala sa londi siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim alama ala sa ke wo silola silo min ala be nemayari wo silo minna yalo wolem dinoti afanante ba do ala e fana alama mimbe kala ala sutro ala kairo ala nyato ta bi anin sama alama ala sake wandi dingol fana minu ba feje minu be kala tol bela nafati sama anin sutro alama ala si londi wo silolla bare silo mi ala ko abe dundi la ngay bokono alama ala sa bondi walla bayro mbele ngalon ate babili mansa a jawolle siyata niyaji ko a jawolle siata minu yalan ko wolle be santo masakundal kono dunia masakundal kono as jawolle siata wol karolle kono wala tina niyaji be international kerb aketa jana ni ECOWAS EU UN abemu mollete mi yalan ko imantara ka help parce que ni tumirolu ni kaja firolu mi yalan ko de take it ya ta true ntol gambionol fon bulu minu yalan ko sokol malon alkawol commande nyaadi ka faniyata ka dabar ka dundi ka to nondi dunia kono itolle tafawta ka okay so ngalon al enemy sol le siata ba Gambia kono akanu mol le siata ala ikafo nyaadi al enemy sol ha loyali sol le siata enemy sol but outside Gambia min yalla ko wolle ka kolfo dunia ke moy min siate to iman la fala woto mbe positiono min kono ntolu we need more dua alama ala sa son kayrola bitum alha mbina min folantolu APRC militant solu mbal dandalala nte fango dabe jede bayro nte sayin aketamburu kija faroti surprise bayro yalonto nako ngako indele nte kamfa wole yatina ndunta politiko nyin kono kadiyamo mun kan fa sifa tumo min ngaje molu ka dum ka wuli ke fan sembentani dino la ka faniyata ka londi ka otonya yande mbalanta walla ko ntemalla fi walla nata dum nin ka funyol fongole dunta nyola folo ka funyo talibol fonge butongol lo pasente kamitandi ni ko ebe ku support la anu ye haditho nati walla ye ayo nati ayo nyin ala sabab nuzulo ani ayo nyin la mana aka min kere maksad ayo nyin ala maksad ani te kumoni ya dundi dami fo je lombak wolen dundi nko je abe keno la nyaadi ya je mo hanamadi ngolati amanke malaikoti je anata ayala katol beke ka Gambia nganyandi asonta atoye kuya dunia kono barako nyaawo nyaade atebe Gambia tankalale masatala la sembo kono alota wala asonta yato nondi ko dictatorlom mo falalom mo subur nyimilalom aka mol faale ke samba ke fay ay bambol le fenk abe u faniyalati yo faniyasi fal beleke asonta wala de ando amamalu de ako natara ikamin fo dictator wala ke la banko nyin tanka security la jutunia everything wala dictator then atela dictator is good then anin fana natara dictator e kamin fo wolem dictator min baate to wolem kala banko develop both side agriculture health education then ate his proud pour yate commande dictator it's okay amon care natara fana kabalanko cheninche futu eke Gambia musu ka futu Gambia natara wolem iba fala ate mu dictator leti woto then he's proud for it then yafo ate mamay andu momo ko cheninche wude o be kala ase wipe out badi ngol so momi lota wala puntor Gambia no liye aliko hani alikana lo
ka to nondi kafani abe dabar kabiri nata first time coalition la ko be diaring Adam Barrow is our Barrow coalition be diaring Halifa Sallah nyolu wo UDP nyolu wo after UDP e bank man sakunda ke tati Barrow is our Barrow wadu ko be diaring may fati fana be jana ababulo yelela kumol be fola do je so minu ka diamu ni be diamu la ye fan kubudu ni dino la ka kumol fo ka hadiso fo tenite ko ntelela baka sunyolu ani imam babali nyolu ngo hani nte wolen dundi ka wayel ka foko qur'anu manji Gambia amanji Senegal amanji Casamance hani arab ne so fon qur'anu manji dawda na manke Makka ani Medina wala tna qur'anu ibajela makkiyatu madaniya surol kana wala nyama ni dula fulo do so arabo qur'anu ntol tante amanji si la na manke arab kamola anu aya jindi ni arab kangola nyawnya fana ako itol tante dino ni masa tala ko atele tamu dino bar afisa mante ya baleke mun aya jindi ni arab kangola wotro wa kila fa nata wuli kalo ka fa ko fisa mante mantara mo arabo adiminu manke arabo bar fisa mante be dami wala ala nya silaw woto sa kila wo yakko indile sa munatinna ntol gambienol aketa mbulu kiya faroti ndefe nte damale potita dorong chubelta kadiamu politiko la karola ngadino sambaji bare nte jigita atul angale karannalu APRC militant sol mo jama support la ko ntefe al karantale nyami english wala you know how politics is going natali je sayin nyin ñoo sabobe keri nta fula fitnode ñoo sabobe keri mi ala ko misunderstanding kuolo mi ala ko a jarta nga kacake nga solutiono ñini nga ñomoy nga moy naka nga ñomoy dodol be tirindi ndami nga ñoo jibe kende ga fojebe beti ala ba dol fana be tirindi ndami nga jibe fojebe beti ala ba hanire say modol kam fa kono il fele ka dum media campaign la ka parti dol dema ke fango la parti kele wo ketambulu bala fati mona nambe o fola my brother Lamin Tamba nte nga like le nga respect le bake bare nga je media kono ayate ay kuol mim bondi ko Adam Barrow la masakunda ifele ka yaje mela pleno wafi nte wo news o nying nte nga o moyle ni manyina al sin korakindi de nga miro 2019 wala 2020 bon nte fe 2019 kabirin wo moyta han fay tata je bondi je camera yi ko be fenke pleno dolu pleno do be kankandinde kidi para wo metale ko so wo why ite wo pleno ni wo immediate ni wo ka o dundi immediate ko ka foko Adam Barrow ay pleno ni nu fele ya jemela pleno aba wa fila at this moment wo politiko ni ay jumañol le dema ay ndol APRC le dema ba mbo wala ay parti dole de maba mi yalon ko they are opposition also ntembe min fola ntol APRC nte jikita nu ntol APRC we are wise enough politiko kono bare ngako je nyami dol fele wa especially in Gambia's today politics mbe min je kan jibi diam la jama be diamu kanjang ila diamo nying based on monom based on ñoo sabo hani fo ikadum media campaign political to hani fo ika party dol dema fango and they don't know they are helping other parties with through diamo kono but they don't know that's why UDP media campaign to political they are number one. I respect them parce que UDP albe media campaign be minante ngal jelede aliha UDP media campaign ntenga bloody lala but fana alnyanta no lala because how many years 22 years albe media campaign you have to have your bachelor's no PhD yes because say alajibe UDP fele hani for APRC militants dol fele ike dema through media campaign la mialongo they are campaigning for UDP to success to become next president naka iko nyadi president weti so until you APRC fango sa mfele ka UDP help through media campaign ke sembentu ya through media campaign and we don't know it Gambia today politics mbarndingo sebo tamba abaraka yalom niyaji wolungola amari mie text keneng
texto ni ngamari la audio ni texto ni click kay ko mbading du kare ama obesi ama na fasoto ali wobla ndembe audio bon murundi kandoro ama me ifana dunta nan ya jabi imaje ayenne nyami yalo amandia imaje ayema nyami ibalo yemin fil kam fa konoto foy dunta ifana yenne ndiro murunda e kende ke famode hani foy kay ko ayna ay tada Gambia because say wo yalo wo yenne nyami ay male de parce que ay kumol le fo amanya na wo fola ama obesi because of muno alla agenda mankili ando atol bebe APRC bebe APRC kilingo al bebe edi APRC kilingo but miro le fatata sayin wo miro min fatata say ayenen imagine te farinata murun kanen imanda wala de kay ko ayna ay Gambia imagine that's why nte ka fole ko ama obesi parce que nyimu kuleti nal ko abe tambilale abina kanale abe silale fo ay tambi na tambi ta nyanta mira la woto parce que ntolle be siring ntolle nyanta ko continue ka solve nyo ka nyola hajol solve wala nte ka dum wati ni wati ka fo ko badi ngolu nkana nyonen ila miro afo ila balanda ko afo ha min sonda fana apla afana ala miro fo ala song fengo aya fo risin min bato aya fo de ni woketa alhamdulillah nga nyula opinion mol jipetro nga jibero ke mimbe nafala nga wota minte nafala nga wojenke karala say ndol mbe nyami right now amon nit ka foko mbe nyim pati kariles fola ila daji ka kendola amo be nid ani mbe nyim pati mbe nyo fola tonya APRC ila ku jao ibe minna amon nid wala yala min nit tajang mimbe jang a solution because say misunderstanding keta already say a solution ma solution o say fero wala nyanta kir jibela nyanta muna kela say kaje ko mbebe nganiere minna ngawo soto ngawo akif say ngana commencer ntol say bi APRC group flol yalla nte ka folo nte nin duntanan nte be diamala based on dino minu ka foko dino malla fi politiko la aade wol molu min yalla ko imantiling jenkole be la kol kono ya mutale ko itoli bina mingo mi fola kamol nene ka fania di mola kamol nen wala ka fo dino manke politiko bare dino fango abi politiko le kono parce que munom foy mo kacandi sonia kono ya jerindi tonyala abe filo min kono ya bondi ayta jero kono ha ite min be jero la bala faake min man jero ke wodo ni te yaje ko ite be tonyale kan ni montara tonya kan ite jero ke ba nyimbe sinori amaje woto bala faaye ya sabana e manyan na kan fala han foy kane ni ya nen den akabon ko tonya mantere bulu natara kila la daji ko ala sunno ni natara mbenyo ma fonto la mirore ani ale politiko samba nyami da ani de bo dino la karola ala ya la fi nyami ala bela fi minna kila bela fi minna baro ngo aya jelumi ala ko ala ka diamu kila e sonia sabaro hani firawna famo Musa Kabir alaba kila kata firana akay ko ya fay kawla layina afay ni futata la ha diamu nya sonia ringo fayde Musa mi ala ko atini ala be nyola naka ate alaba fe bo ala kay ko ni tata bu abi position mi nan tele ngadi ala de ala sembonte ne tele ngawo bu nya kela so ni futata kuma sonia ringo fay kuma kur ringo fay pour asijero ke Musa tata wala ke fo firawna natala natambo ke afan ku fan den wokola ala nata Musa ya mara nyanta min fola wala na kay ko iko imari lo ha ifahama mari I wo fama ababa wo baba amari mbe wole foka he firawna ka fada ko Musa ya de Musa kay ko do mbe parce que ko inteka diamu imari mi nay malo ite miete tuko e miete da amonna itela de ibama fogo miada amonna wala de ifama wo fama fogo wo fama mi oda mbe wo mari la fama tonyale fay ay tonyale fay imagine akay ko anata ajaay bala busaka ka ye bare patu ngi soutele ite ko ni manke Musa ite mi ngi kulu jaye ye tajirinte akaja ye mo faaje bota yo say say foya mrante soutele imagine say kanka ngo wulta ko wala tinna ni tonya beete kan imanya na kanfala ni kanfata doron woto den you have no tonya parce que alante waren tonya be mola ite be bala fala tonya te mimbulu sa ite be duale si ande pa amari si jeroke sa ite be continuer la kadiamu amariye amur bil ma'ruf wa nahyu anil munkar
itebe karala ka diamo mari hani fo afango e toñaje ayna na toñaje ayna afango be nimi sala waddu abe sila e kumbo comme tay fun kol doro kabirin inata ye dinoje ye toñaje ika kumbo ye minke kilal wolle kana ka ba ka kumboje fo isamira ibe fala le fa nimi so kambala so dun din ku dunya ko fan abe wala nyama say ni tol bi EPRC groupe flow min be kere dol sonta dol manson dole jeroke dol man jeroke itol do parce que dol ya jele ko itol ye jeroke sayinte aliha be min folali executive folu the interim party leader the right honorable Papa Jatta bayro waton tol bele ka fonu ye finti ibe minna parce que tol ka rumu sol le moy malo mi be kere ye finti ye koy molla defa ngon ko fole de sa ye finti tanan bita kanne nko sayinte aliha ntete sila kala moy roke ko ikoten hanin ko sayinte fango bela flante fango tulo ngamoy itol fango itata wala kabiri tata yemin fo ngamin moy parce que nte audio be follow no la because nte fana am be ko koten ne la jang say di right honorable Papa Jatta kabiri maraki say nata banjul e crosta ngami moy ala kumol aka min fo ko itolde kabirin patisol nata ye silo yirnyini bulu coalition kuola ate ya jeme contact aka ko sa a patisol be nakanere ibe fo kan nye ko dole lafta pour ngakacha about coalition la kuola ko bar ya jema mi fa ko aka ko fodi yellow fever yalo ko yewala na politiko mu nyo sanaro len doro sanaro lum doro because of imaje yellow fever so yellow fever na fo molbe ka jele molbe be jele lale te fon kabiri ngo mo jeleta so yellow fever all of UDP and they are our brothers, they are all our brothers, we are all Gambians, not so say imaje akako yellow fever akako no akako okay ani GDC ngake sot rek akako no GDC found they are the worse than yellow fevers you understand it? Bo akako Adama Barrow fana alafta kanteje bare mbejik in suspect amina askeno about pour coalition kuala pour ala mandate but ya jema mun fa akako why not fatol almang fen soto albe min fola akako hankay almang hajo soto albe min fola akako yes so say the right honorable Papa Jatta ayo fole say itata ko kachake Adama Barrow ketol commandi ni tata ipareta ko tala ako lo my fati lo tambedo anin Amadou Ba ka fintile ye kirimba solke itol fana ye kamfa ni Adama Barrow commandi ibuka sonkata for finally lastly amamme Adama Barrow ya commandi ko ta tata kay ko ko fele ka soutien nana lafta ngake kelenti ha so ate fana anata fay ko ngami moyde a fango da kono woni wolem kay ipatude atul ale nyini ken tole woto al nyanta nyine kala folo wo ko lan sina singa kacha ako adutale Adama Barrow fana man la ila ko askeno nate wol fana ke faka pare nyinute na sonna ka kacha aka ko hani mbe kacha ala le woni ala sonta fo mbe kambe nante kambe na bar kacha be kelale so Adama Barrow nata son ka kol ke yemin condition ay sai fana kabir wakata ikacha kabir kacha ta fana ikambe ta kol mina fana akaya ko sai nak ilafta mina pour nga signato nyinke wo fana te kala mbatu ngamuru parce que ntebe tambirin molle la ndamanteng andun tol fana ndamanteng fana molle tol londi position mina which is ngamoy nyamin mamoy kamfa kono woto dira hono Papa Jatta ay minke nte nga appreciate le nte aliha wo ala ko ngajay wala bake say wataran tolbe dun kam forumo kono ka wild because of nga rumo sol min moy sometimes sokonte nkami moy asiama ba nka moy UDP kolle bulu ko ibala pati wafi kanne no wati lo fa ka fole ya wafi le faka pare andu ya wafi le faka pare ye 6 million le di alla ye nangam ika wole fonu UDP di yes asiata nka wol moy yeah sai ndol ka dun ka fako no ni wala ma hani woto ibe fintilala ye koy mola nte aliha personally nka research nka kol ke duma nyini karola ika fontolier nyin kole abe keri ne bare ngam molle lota abundale la miyalan ko ni pareta wati inatan tolkan ni finte tan tolkan anytime la ibina min fola wato tol fana bina la le ka itanda la min be keri
bara ite be finti no la nyaadi le yena mo kan ka fo nyene be keri wo manke yemin fo ni wo manake ite kala fani alati ba nko e mari nyole nko ha wo be kala fani wala tin antol bebe patrola ko atol patrola nyami bara nakata nyaaw nyama kute kala jamin be mabola bara ali nyaka si nyin diamulal min ka koronto diamol ke nko gali okay abaraka nata tengo sai ni ala nata tina the right honorable wo miro le bala itolte signeto nyin kala fo e fintina yena antol kan sai ni nata antol kan ngamira ntela miro ngela moy bayrum bebe dawtri wala ngela moy ando nge moy le ko toñalom kacabe keri political party sol mum be bare itol sai ya dending ni a nyadilom pim pim party adama baro ni wolle be kacakam because of nafa be jeleto because atelum incumbent parce que ye condition mi lala ay demanding kele motola site 3 millions ay wo be kele soldado fana wasap soldado fana ye wol bulale yo ya jemela korda fana soldaro je soro nyami tata je yele sayibe soldaro nyini kanne inyante bondila e position dami wo fana be kelale so sai i kachata minna ni ala baro i kamenta minna ya fole ya jemela na amange ko ka amnesty diala wala ka yam fuayede hanide ya jemela na pour ayna bunya kono ya accept ala everything ala rightol mume be muro ngay as a former president aning soldaro mi ala ko amange ko ye bay do ko wala mba wala i resign ta bare i bortale i tata because of fitno kamma ye fitnandile i lafte mentorala yela do ko bula i tata wo soldaro ye amnesty ibe amnesty le dilela ibe sena ye muru ila service ila do ko kono ani ye momo bay ala position oni mi ala ko ya bay le politique kamala iba mari murundila so nte o hari nyindula damma folo man dula côté folo bor hanna tara nyindula damma folo ya jemela na soldaro minu be Guinea Bissau dolbe Casamance minu yalo ko wolbe no APRC do ko kono dolbe Casamance dol fango be Equatorial Guinea dolbe dunia dula côté ngol wolbe amnestic soto masakunda bul ko you have to come back and almuru and go back to your duties moro ngamera ntol fana ntela jero follow right now ngamera ntol we should thanks Almighty Allah for that way natara abekelale parce que munom kana ntol kun killing hajo jibe mba wala ka ite damma hajo jibe wala ntol mo danta ngo ngana hajo jibe nafa jibe bar nyanta consider wandi dingol min yalla ko wolbe banta parce que mora amandiade nte fango mbare ningo mi yalla ko ntol la sate mbare ningo dakato lomde alkanyi mi moy borakoli mimbe Guinea Bissau sana manja nyol be dami wol mun tol bari ningo la kabira abita kan kata mo Guinea Bissau a jartan tolo sate kamin fo Sinjang banko ni sate ni wol mun tol la sate leti yo tole nati kanati na sate mimbe sut sunjang alkanyi mi moy block dima fo jana bajana bala ha besenyol susunya alkanyi mi moy wo sate to ni wala nati ka keje is our sate lo a jarta wo sate la ni na sate ni aylaje ye do akaye mo dolu mimbe wo sate ni do itata report ke masakunda la makisalla masakunda nali yo nata albari membala fo ya batandi wo watolla ya report because ya jejele mbari ni ngolom bora koli wolbe bi Guinea Bissau sai sana manja nyolu wolbe be Guinea Bissau ani mo koten ngol sai wol ila dimba yabe Gambia ila musolbe Gambia modolu musufula fo mo sababa modolu musufula wolbe be Gambia itolbe outside wulo kono bantala muna est-ce que te bala fala nyoy bam sai altol laftale minuka media campagne nyinke ka campagne ke based on UDP la interest on political parties do la interest ntol ngam fan kele kam fan bondi kol kono nga campagne ke kanyindol sembentia so that so ibajala nintol APRC manna campagne ke pour ntol ngana ngalo nga election ke ntol fago nga banko win nga ta ntol nga muru state house nata was possible nga okay also campagne ke because nata almala fi coalition ko alnyanto campagne le kala pour ntol ngana mo londi ka fo pa wakati to mojata sai daha coalition ko wala e be lola la as flag bere nga voter allo campagne ke allo sensitization ke boro almala fi pour coalition ke ngamre wo politique alnyanta wala kala bo not politique mi ala ko pour kantol APRC burka foka pare ka parti dol so symbole manyana o kala
that's why ko ni media campaign ni plan ko ani say alcohol minke hani ni UDP ni Adama Barrow be nyola ndol nganda bondi ila ko kono ye ñoo kirimbasi ye ñoo wiri wara ye ñoo fara da mangolo ndol la haji teje ndol la haji wala ndol EPS be capitalize la nyami be idea di la nyola nyaadi solution be di la nyola nyaadi mbadi ngol nyanta wala mi dala not ne kanalo be ñoo humiliate la be ñoo disgrace la be ñoo nenna so now bari ni ngo bora ko wolbe banta say ngana si isi beje mantara ka wol mo mira de mantara ka fight ke be wol bondi la nyami wolbe bola system wala nyami hani de mantara ka fight ke fanam be flag bere londi la nyami de hani de bare be fight kan ndamongol pour nga fraction okay say ndolte soto nola masakunda kono nga muru nga banko ta ko take ani falante kafula hani masakunda coalition la any party pour nga banko ta so that na wandi dingol minwe bantam ko to mañolu mbari musol ñolu mbari ceñolu brother solu sister solu pour ibe murlano na nyami say wol si na si ko take outside another next 5 years ila football dum jumale be de mala parce que muso ay si sanji kilim fula saba amache maje sanji nani amache maje moro dimin kolentalete amanke ko acce ma ku kotende bot silango kamate hanyila nala moro muna kuoku mari ngo koku nga joju fangoye natali tolom abedi ale bang boton tol we need a solution not sembo kelo aning fana kaji ko aitinya hanide ntol man need jam pour aitinya de ni tamina ja a solution me banko sotono la nyadi wera abeka coalition other parties mba wala abekela ntol damongo ngalo nga banko ta bot kalo ndamo fu nga banko ta election la fo nga mexo IEC ni nga oburka ndi fana wo ntenyina la kumola bare sa alimbatu muna ya jeme his safe ate kunkilingo dama ya jeme his safe because electoral jine president o ya bunyale aya honole aba efitingo be soto kanga bulu ano sa bare soldaro min be Guinea Bissau min yalo ko yedoko ke banko e sana manja nyol it's not a bad guy abenu ka banko protect dorom service ole yalo ndi opposition la but yemin fo amanke o moti but ya to nyaawundi garawndi molla ka jawyandi mol bulu ko sana manja mo fala mo jongolas ki munam jongolas mol min ka tara wulo kono ka monitoring ke na boda kono wolma affaire sotonin city mol sa town mol no but ka boda patrolling ke ka controlling ke criminal gangs so terrorist lu ni wol benta je yenyo wiri wara je yenyo fa yenyo wol le wafi banko nata tenkum mej Senegal criminal gangs terrorist lu ibuka du Gambia bare sa yala jibe alba mo le duntana yedula kete yejo fa because of no border control imagine but ye mol ye nyin tol ta ye jawyandi mol bul ko jongolas no fala so imagine now no jongolas now jumal bita jongulo kono kasije wulo kono but ya to manendi san solaro be de and ye disarmle so solaro now they are nothing ceremonial soldier soldier lom doroka uniform dum but nothing parce que the criminal gangster terrorist mansakunda lafta wala Adama Barrow la mansakunda on the leadership of Adama Barrow the UDPs yes PDOIS, all these coalition, NRP, all these coalition, my party, all of the same. Because checkpoint all from you only bond this attack on ko manyana kale because of their criminal gangster drug dealers all. Yes. So sana man jamia ka niyo wafi even alkanyi minge enjoy sila. It's a best soldier jamia ko they are controlling the borders. Joe Kabanko protect best soldier solom ni multi. Yes, what's ajibe? Ajibe mbadingol saying woli yela niyo wa fi Gambia e bi wollo mo jawati ngana si kotoke ka foko ngarimen opposition ya kotoke nte fere kala nga banko ta because this is our opportunity wala nga kafu banko nga kafu parti la miala ko be banko talale so that we will be part of that government so that our brother solfana ye fintina ye muru na Gambia kono ye muru ila service doko dulato ye kontine ke ila dimbayal balundi muna bi minu be Guinea Bissau mansakunda Guinea Bissau mansakunda ibe ol jokane bang no minu be Casamance ibe sirinje mansakunda be jokane bang hani say fonte wol fara consider la fo wol manke hadama di ngoti bang nintol ka foko ya jeme doron is safe ala ya jeme safely wedan tulbe sonna lente sonna ala ya safely ko kilin e ala ba safe kan daming
mbela fila mbe masata la dani alama ala saso good direction la akana ta aya fan dundi dula mi yalon ko wobina malwo natila ate fango kan anintol be kan ha wala tan be duwa kala de ala le yalon damin to be tala wala nam be nyin ko mo fola munatina dol ko lafta ko ale sonola because wole ba ate febola anin dom din mo wandi dingol minu be banta dol ko malla fi ko ale sonola so min koy man lafi ko ale sonola lafta ka wala agenda moy itol say lafta ko le ke nyaadi le lafta parce que iman lafi ko ale sono faka pare almantara fokane woto nga fabakari ayelo ase flag bere nga voting kay ni wonten tol dateje mba wala mbe kari le londi la weke ase awa flag bere nga voting kay wobe mantara kam bo tolte sonna ni ko ale sono ate kela nka wole moy gambe sude police nka wole moy jang han fo ñoo mbe ñoo nenna mbe ñoo kuma kole mo fola wala nante nganda bondi ñi debating ko wala parce que debating mi yalla ko albe ñoo kamfandila man na fasoto a solution we want say executive for itolla idea agenda ya fo mole ya fole nga moyle say ndol dol min be balanding al fintinam fana al yalla opinion mol di alla agenda ani al lafta mi yeke al ya fo mole before it's too late baraka balanken se wo manna fasoto de ka kamfa ka ñoo nengol ke amanna fasoto ni nendiro ke doron akabon ko tonya mantere bulu wala na ibe nendiro ke la banin tonya be bulu mimbe filiri ite nyanta bala fala woye ye tonya fay foka pari ala dani ala sa hakilo falina bare ite be lola ya nen doron tonya teto nendiro ala mala fala wala tajassasu wala nan kanyin kumol fo say executive fol itol ta bantale nga moy ila odol moy lef ye mingo min be min fo ngawo moyle andu yemin damin to fo ñin dula flonte ngawo tombon jede nte I like it nga accept le nga supporter wala munti yaaje melan na banko be ya bunya Masakunda from Masakunda up to the how to call it up to naka last passing at the civilian hall ya la na jura ya bunya Masakunda fana ya participate ala na bunya ala everything be yo kay nsonta wala wa agreement on soldarol wande dingol min be banta ibe boriring ibe sirim banta ibe tumaranke yari ye amnesty dila bayro dol yela doko bula ima resign ima retire doko bula wato man si bot fitno kamay borta wala ibe wol be amnesty ko dile la ye murna ye tara ila service o wonte sonta wala parce que wakami min wala national interest ka commencer babili mansa anala doko nyolu min ba fe Equatorial Guinea Bissau Casamance wo elaw idea ni nabe kela nsontale ya jemela na ni wo be kela adama sai ngela moy itoli wala fo andum interview ko no nyim panderi mi ala ko these people are UDP journalist solom wol manke join the list solom digel mi ala ko wol way my friend ali nyaka sila so ate te ya jemena ti no la adama sai agreement no nyinu ko coalition yi adama e d'accord tamina ñi is part of it say ngebatu ni agreement bi nakala ngamra press release back fola de e agrita ko kula ba fola moli mol be ya moy say nin bi nakala bes ko mina mba moy lale den je wato mbalo na de nyaada mbarak ate yaaje me nati naka sonna ka participate yaaje me la na pour ka da keje na tara ate sonna wala mba moy la wo jeedu lato ko e ti nyaaje par madama ngate tale moy politique diamo lom nge nyaka si jela journalist o ya nyini ka di wemi na fana ya jabi di wemi di atay simple ba sa intol APRC na molu ye militant din tolla sa intol beje inte aliha beje le batukan sain wolta botaji sain intolu mini ya lanko na brora solo mini ko coalition o te kela sa intenta fola be moyro kela executive e kanyim fonte wala ibe nyim fola wala sa inte nga moyle itol fongo di right honorable Papa Jatta akuma tamina nga moyle fo ibanta inata fo nyindemba e kapa naka campant isaytanan sa i round dula be mina nga moyle audio kono nga video jele ye welcome nyaming i appreciate na nyaming i sonta ko la nyaming nga be jele de mota folante say ntol min ko na brora sol min ko wol man la fi coalition la say be atol fanale batula animu agenda le be fintela nan ya fu mole so ntol fana nga jibe jumale rizinta reasonable kuma jumale be lota ku ntol fana sina nga jibe nga balance ha kuma min gena lota sembola atilinta nga dungo silola nte aliha right now mbetema
but executive oli reason min fo no accept right now no tale de based on national interest babili man salabunya la na supporting eke Gambian mume belela from government down militaire olu mi yalla ko service manol bi tumaranke yata ila musol be Gambia be bataring hey moro nga bala fa ñoy bang muso fana akala fila ka tema soto andu na man tema soto nata ta tulungoke ka jeno ke ni wandi cela muslimi ya faale ala ya faale bare ite ko il mala fi coalition ke bare ite ni muso be ñola alba diandi kanne so ite bala faale e baadu ngoy mimbe wulo kono anin fana ite ini dingol be sirin da wati ini dingol be ñola yawna sane dingo diata nyami ha wo dingo yaje hente fama amantara Gambia because ilafta batandi la borta asitara umiro la so fama fana be Guinea Bissau fana be mire la dingo la ite ni la muso be siri wonjo be minna juice be minna cebu jeno be domola supa kanja be nyimila domoda be yasa be fara la jana ha idingol be baba aha nyindo baba amaoje baba kumoje muso fana ma chemaje suto adamayela cewo fana jana adamayela nte bala fala wole ba so executive for ila nyi reason nyi point flow nyi nte that's why accepta ila nyi diamola about diamo nyi accepta wala sai nga outcome nyi jibe fo to nyalom adam baro awo kumo nyi abe sonnale fo ate sonna jemu dulalete ba sai ntol badi ngol minube balangola about coalition la laftale aliya la rizino fana fentindina nko mbe momo inila hakilolo mote kela sajioti ay bujulo ke ikangola ay saba wote kela jam alay hakilo din tolla ay hurriya din tolla wala danko nte am surprised for UDP naka APRC because aske non te nyongol mi ala ko 2017 la chupel ta dron dunta politiko diamol kono ko I have no idea, I have no knowledge in politics but njikita ngamira tul angale karanal tumondo tul ali politiko karane bare ngajen alka sembentu ya nyami o politika parties dol la pour ye succeed albe campaign ke kangali ali malom fang ibal yusla albe campaign ke kangali ibal support la sai albe nyo kumodi la nyola kanyo sembentu watara wo they are doing for other way round but before you realize abe late la le ngal ji moy ngala kumol le moy Gambia today politics ngal jamala diamo moy albe nyi politika parties dol le sembentu ya kanne through media campaign la but almantara ka realize hey nganna ko fight ndamangole for APRC wera mbita coalition la o wera mole londi la as a flag bearer nga we vote for him wera fawaka to monyata wala e mo londi wo fana alifintina nga idea di wala now we don't need to against anybody unless APRC nga wuli nga solution o nyini minu ko e malla fi coalition la al fere ka ali alla ay agenda nati pour mol salom be dunna dami bam janni abelet la borka balantorong without solution andum ngamo nyininga ntol minu be balangola mol minu yalon ko is a best friend of my a brother to me, a good brother to me, and loyally solom andum njigita la nyami tonya fola balom anu atilita nye fana katonya fonyede ngai ko brother meddi amala ngai konte I'm confused parce que nga executive la bi utilisabo fele bori yi Fabakary aka kumol min fo abukal nay me lamade disem kumo abe wol fo kandron ala kumol buka fali so it demand abe diamu kan with confident say mbon te ngay nyininga ntol ko yaaje me binalale abinalale anu nanata abita state house ngay ko so ndeng mbot ngay nyininga yaya jeme nanata ndema fo abita state house follow mo wu fode go ngalo ne banko election on lekake min kana aita state house wo ngamilo woto coup d'état le bekela bar say est-ce que Babili Mansa before nomination la nanata nsa londe ase our flag bearer aita direct nomination ko la akonye broda aliha natarante ngamilo na constitution ni ala tema de parce que ntembe Babili Mansa le fede balente fango kabiring registration starta nchijo en fara akonye munom nkai ko munom ako parce que nko nama na for registration nyi banta den abantale na constitution na ta ate contest no as a flag bearer for any party not even APRC fang but any party attaque no la go loi mi lota 97 and afango ya lonne ko ning 6 months ye ni 6 months na doyata de ako ni 6 months me tara Gambia kono
you are disqualified to be a flag bearer for any party. Ako luani wolon talando afango yolon. Ngako di akonye ha. Ngako so patude ndebe nyini kala ko so nko na ata before nomination la bang. Ate lono la as a flag bearer for our APS akonye no ate okay no. Nsai wokai na ata. Ba dandana aita si kanilai. Ay next election o batu bari nyindo ta o islet ku killing na ata nga molondi wo a contest as a flag bearer for APRC ha ni winter then o watola amari sata ayake ala vice president woni o fosi keno but pour afango yelo ha ako aliha akalitanya ko wote keno la de he ga ko moro bare ite kam fo ben sasandi large ga ko ite kanyi min fonte aliha mantara ka o moy no la de nte o mandi antulo akonye ha parce que ninga kuma do fo pour que tulo diandi ye kontan na o diamo la faka par o manke toñate yo la wo mambetia aliha ntete audio fango bondi la ka mol tulo diandi dorong ha nyimbe kala andun fango ngalo ne loani to atekela fo natara fitno de kelo yeke kureta yeke nyim president be je wo kelo ya bornde ayta nyindo ena ay dum ako way say dunya be nyamin dunya ko latale molte sonna wala say de fitno kelo ha aliha wote so wote kela ga ko ha moro bare tef say ite benyami fango sa mbina domuro la fango bare modu nga si follow parce que ite kan min fonyente I don't understand, I don't get you ngago so sa nyanta munekela ngo akonya sa katale nyanta kela nga solution nyini rapidly weda nga molondi as our flag bearer ngako fa wakati to moyata aylo I can our flag bearer akonya ha wo fana yes nga molondi ngako bare sa patude afon konye sku kilinak mbesilari minna amari nyimbe Gambia de tumando nani audio moy abalo na la aben telema akonte fana mbesilare mina ko kilinyi AEC Ali Momar Jai ako his happy yaje me boyta nyami APRC mantara nyami system ko wodi atay ako AEC kilingo le besirinje so tumomi ye jato biribara ya sunya so nin jato teje say si seri wol le be jadi bari wol ani sa jolu ako pour ka kamurna ka sunyaro keje wo kay ibe troko le natila ya londi doro ako ibe troko le natila ya londi doro ka bibi la Gago, my brother, thank you very much. Gago, nte wala tina nyindula. We need a very solution mi alonko, a very tiki-tak politics mi alonko. Gago, but what say? What on you mimbe diamola ko coalition ko? What? Let us go for coalition. Akonye nte coalition on you ma accept it. Gago nte fana ma accept it. But nte ba accept la ni atara. Nte mo nena la ni atara coalition ko abekala based on Yaya Jemela na aitara kool kono. First priority, alka fole nyama priority for weke first quality. Secondly, one the dingol na tara wole bekela kon kami moy. Then I will support because yaje ma aina dunia be yaje ko Gambia ngai ko presque min keta Africos way nya bole pake mi yalla ko tole ñoo faale mo wilol ket fata je Gambia hani mo kele man fa impact wato la yaje ma yaret capitola ay dunta pleno la tata peacefully why atete na la peacefully fana. So natara nyimbe kala part of coalition ola then it's okay. Ngago sign ko kilin fana bella moyro kela na broda solo mini ko coalition o nyinte kela wol fana yena ni la idea agenda so ngawo debate mimbe gena lola ay sembe mbe nga kafujela nga okay based on fana nga fere ke fana kana nyina ansi IEC fana include jembe wol burkala nyami ni wontente hanni winta fanga ita de lanade because motelo lan tol yeje ha kantar dula nima mo sotoje minu beje will be la badi ngol le febola based on their support parce que iko independent but these people are not independent, they are UDP 75% for UDP 25% for Adama Barrow. So yalo hani Adama Barrow fango itoli ya overcome jele woto say we have to think very well wala dina mbadi ngolo nte aliha mbejan dami nte mantara loden ka foko Adama Barrow ngawale support al solon teto nte nga APRC le support ntenga APRC le support na interest babili mansala interest wandi dingolu alkamin for national interest. That's why nte mbelorin ka wo support. That's why executive for alla nyim plano ale minnati nte aliha ngamoyle so nsi tawakkulu oke nsi sembentu ya nsi sinfan di alama alsimanta be ngosoto say atutale say benyini karo minna say laftale na broda solu Gambia Sude politics ngali moyle
mbari ningo say go tamba tol min ko mala fi coalition la so laftale fana idea min balto al fintinan minu ka diamu al fintinan al yerizin di molla ani fana al lafta kol nga ke nyamin al sidum APRC forumol kono al yegmol katandi al yegmol sensitize say nga ko nyin kumo nyin ta nga balance nga jibe nga la balance o kan ta sembo be daminto be sembo soto la nga tani jela parce que atol fana al belori mina wala yaya jemer ko ala nafa al solata wala executive fana itol fana iko ilota dami wala yaya jemer la nafa al solata wala say akabon ko ku fulale be kere mi alon ko amiro anganio agenda nyi wala walita bot ala laban kumola labandula abebe kala bum killing akabon ko sila fula mi alon ko wo silo nyi amu ji silolo nyin sila do wotata nin kof dola nyin sila do atata nin kof dola bara abebe talabana dinka killing abebe talabana korda killing silo nyi tama silolo nyindo e silo nyindo ta nyindo silo a kof ngojta nyindo silo di atilinta ngojta jana kotoke atata wire jana anata bara abebe na labana bunda killing korda killing woto sa nyindula nga idea jibeje mimbe betiala bayro be laftale be ngata nga kafu ko korda killing be nafa soto je so aman need kelola aman need nyonengola aman need nothing la aman need kamfala aman need ka kumol fo miyana ko junube kumolom ha moni kuma jaw faye hani tonya bete bulu baye kuma jaw fo moya ye junubo sotole hani isike moti hani isike momola iketa waliyoti wo iket mona na ala fa ay kila dandala kuma kendol fo ye sabarota munatina parce que ni kila kuma jaw fo moye doro abe junubo sotola ala ya dandala wala son tollom juman tol nyala ko tol manke waliti hani keta waliyoti fana ila makamo danta waliyo doronela ntolu so Gambia Today politics be ñow nen najam pour mun kamala aliha ñimu yamaro letin tol be nga jamfa nendirol la aman na fasoto soko wulula nendirol ali jamfa wala ala mantara nen na bulude wallahi amomo ijikita fauna nyami ikasali nyawnya nyama ikala dani nyawnya nyama bare nendiro nga jamfa wala ala malafi wala ay kilari amul be dandala wala momo la de ni bita mol yamarla yamariku kene tonye kana kuma jawol fay kana kuma kolengol foye wodo fonga wolong folo bayu be ka diamu dino la ntebe lori wala de mbe wole fola andu momo ko ibe dunnan ali hakan pour ka diamu ha ipare de parce que ntembe diamu kan alaye kilaye kitabol andu ni momo ko ibe ali ha challenge na ha tan karamol la de folo de ye fantu ko ni karamo nte karamo ba nte mutalibolo so karamo ngamin jeytu ito yen karande minna wo kitabol mbe diamu ko wo kitabol la so ni momo ko ibe nalal ali ha mambala ni itebe dunia miro fola ifamola miro dunia itela jero ko I wala mambeti ya foni da bon amanka ko dino ya kuntu wajaba mambala wala de wo fala ne amari dunta na wala te tankula ntini aje audio nga moy ni amari audio bonde ak ayento mensonje aya anata foko alinyin ala futandala wo audio de nte bala mbala moyla anu saytanda mari ko ila audio asitanna nga moyle nte fana nyine mtela miroti nyinat na nga nyinke ba ni wonten kay kadiamu aliha dorong aliha nyimi ka am no ka balang wala ka kumofo hanata de benne na fang fo ni ngelata de bare nte faale la parce que nte ba jelale be min fola mba fo kan kitabole parce que ninko alkana ndiroke ala ko qur'antu wala tajassasu wala yaktabu ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu ala ya fo le nyama ala moy anin fana dula do be je mi yalon ko mansatalla adiamuta ako ko kilin nak alam malla fi walla pour moye wuli ka kuma nori ngo fo moye ka nen ka humiliate ka jutundi mol kono ka disgrace ako alam malla fi moye badi ngoke jonge anyon jongo ke wala alam malla fi walla muk fo mi yalon ko ya tonyele momi ya tonyele ha fo momi yalon ko ya tonyele ye momin tonye wo mo nak wo basinten nin ya tonye nyamin na diatae asina murunan bayro ya tonyele asi murunan ka kumo foye mi yalon ko tonyer kumo asijo ha
asido wo toñeroñi bare nak na manke woti ate dala de ngo ate dala ye wuli ye kuma nori ngo fo ibadi ngoye ate dala ala te la fila wala fo sai nte ka wole fale ko nte mbina mi ngo mi fola mba fola based on ala la yamaro la wera be kala qur'anoti wala be kala hadisoti ha ate fola nyin ko la de ha ate fola nyin ko mo la de fok nga hakilo tu ñoye woto mbadi ngol sa mbina min folale wolem mbela filale momo en nanyi diamo moy nsi katoke nga junube kafaro siandi ani fanansi daniroke nga yamfanyola nsi feroke kaje ko kuoku ala lafta kuoku ayeke akuobe kelalen ala lafta kuoku ayeke badingolo abe kelale werante be lafring mbawalante mal lafi bare ala lafta kuoku ayeke abe kela ko ala lafta la nyami ha wallahi mbadiŋol sayin alimbatu den ko ñin dula la mansata la ko ate dala mola hani mo kiliŋ yemo nen fo mo mi yalon ko ay mo toñe mo mi yalon ko ye momin toñe masatala la foroto de mo mi yalon ko ye momin toñe wo mo nak mu ye momin toñe amari si dunno ka kuma kolengo foye based on because of ya toñe bare say mune baati na la jang nyindula alila mo nyindula la de ale ka tumbulo lebe mutade non na fundo ngake vibrate so abe sa rin kanne so tata jibe la jumale ben kol kanne ngake vibrate do mala fayna audio kundu ngake line dola sai alimbatu madama kolbe tenne masata la ko ate dala ate malla fi muk amalla fi muk moy mo nen wala kuma kolen fo amarila amalla fi ate sonna walla foye momin toñe de foye momin toñe ha ye momin toñe ni moye toñe ay ku garawri mo ke andi in blood ma sino ala isi wuli ye kumo fay min afana ba ko yandila ha ate fana salo munatina because of ay min ke wala na ye kumo fay bare sa ntol sa mbe nyim politiko minna ko ntol mbe nyim fero le kala pour yaaje mela nasike doko hani alla nyim fero nte mala fala de nte lafta nga nyim fero ke so vo dula nyi muna jarta itebe mu do nenna parce que ay mi ke ame toñe ko ate ko atebe nyim fero le ke kanne alafta nyim fero ate ya ala jero o fero le bebeti ala be kayro nat la mol bele aliya fahamle wala na ate ako alafta o fero le ite ko hani wo fero de ite man la o fero la parce que nyi munatina parce que dol ko adam baro man tiling adam baro abuka tonya fo so itol man la fi wala ay coalition ay jamfale al dol ka wala fo so adam baro ala ko man koy muna wo jartale min ko wo laftale ngawo fero ke kanen bang ama jari wonen parce que ni anen sa itele atonyo wo mete tonye de ay la miro le ke ala plano ala kato abi wala ke kan ifana
ite ko iman la fala ite fana ibela katole ke kanne ite ko ite yaje nyami ko hani nganyinke ha ndete sonna nyina bar ndete ko nganyinke parce que nyinte man lala so ite fana ila balango ni nte manyana nala min nte mimbe sonni kana ketenen ko mbar ningo saybo mi ya nen ten mama jere kanen ko nte man la fi ko sono la nte man la fi nte ajenda nyi masopo so ni manyana kana ka sebo nen manyana nen nendiro dimin kolentale parce que ame tonye ako ite be plano mina fero mina atema la fala ha so mu manyana tina yane bore afana amma ala abe balango minna so amanya na mone na mimbe sondi ma fo say be mone ne de ay mole anen ayajo bar ni ngolo wala na because Gambia today politics mo na media amola afamo be moy lale woto ali ngane ndiro bula ha ni monata ay tonye ay ku garari ngoke ay neng ay kolke inata imon ku lanoje isfana isi kuma kolengo fay ye kuma jawo fay ilafta la nyami yawo fay alma satala ya ay wala fode ha ni mo fo mo mi yemo min tonye de kuma kangoto ha ako atete la fila alquran ayolom de alako atete la fila mo kelinna hani mo kelinna de ha ye kuma nori ngo fo ibadi ngo ha ya neng kuma kangoto fo mo mi yemin tonye wodoro ay rukhsa di o mola doro aliya moyle ha say nyim politiko ndo lafta nyeke dor ko mol mala fi die nyeke so ni te wo pasta ila personal quote kam ka tili mola yanen ya tonyele tubi ke america fere ke tubi kata america ka fa hekatu parce que ibanen kam minna imanya nanen na wala afoy ko mala fi minna ifana continue la balon wala yela ko fo mimbe mimbe groupe killing alillo ale kataake ale fero nyini niaje mbe o fola minube ku killing about ka foko itol man lafi ko ale sono la so atol mimbo groupe killing o nying alla ferol ke mim batina la alafta mina fana ali yalla agenda di mola ya jibe wala jarta minu sonta ko akonye ke itol fana yela agenda ila fero fana yewodi mola ya jibe militant son be sa jibe sai damin to be reasonable la ngadum wala parce que dunia ko wolom politique wolom fo nga forgive ñoy nga reconcile ndamongoli nga ke kili ñi mu dunia ko wolati amanke dina kuti mi yala ko ni ñaate ye doro lakira ala siri won hanide nga ke aful woto mbena kumo danna jam na salfana wato salo sita jam e ale hambal danila ala malen so manta be ngola diamu man dia ale nimbe diamo lan ka diamo ke nga fero nyini mbenyo kambe na nyame ani mbenyo jela nyami mo kana diamo ta kaji ko personal abentel direct ante nim pareta diamo direct la momo la be men son la bare kumo nana ta puntol bele ngalo nga jibe kontol bele aw alal baraka woto alama alen dema alama alen sutra alama alen ke nga forgive nyoy ya jeme alama ayna kayro kono kayro mimbe kala alama ala yake